Okay, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let me introduce myself. You can call me Miss Willis. I will be your teacher in this program, TOEFL preparation for BRI ya. Oke, Kimi ke toilet. Sama siapa nih? Rani izin pindah device ya. Oke. Oke, ini untuk grup C ada 5 ya, 5 mahasiswa. 5 mahasiswa yang belum masuk Iwani sama Dea. Tapi masuk ya, nggak izin ya. Oke, everyone sudah dapat course book belum? Saya sudah, Miss. Yang sudah dapat Putri. Iya, Putri saya sama sudah. Ambar ya. Iya, Miss. Kimi sama tadi yang izin ke toilet Kimi bukan? Iya, Kimi. Oke, nanti kalau sudah selesai ke toilet, eh, join kamera ya, Kimi ya. Oke, untuk TOEFL, kalian mau lihat skor TOEFL-nya nggak? Yang pretest. Pengen lihat? Oke, sebentar ya, Miss Willis tampilkan dulu. Okay, everyone, I will show you the pretest score. Wait. Can you see my slide in your laptop? Oke, ini Miss Willis diktekan aja ya. Wait, I will make it smaller so you can see your score. 75 ya. Oke, Adila Unadi. Oh, kurang ke kanan ya, sebentar. Bentar, bentar. Tak ulangi lagi. Kelihatan ya. Adila Unadi 393, Alifatul Husna 353, Asma 377. Oh, ada 2 Asma ternyata ya. Asmaul Izzah 347, Dea berapa nih? 343, Dian Farah 437, Diah Daryati 420, Gevira 417, Ika 277, Indaha 487, Irma 467, Ismi 353, Iwani 423, Kimi 420. Ke bawah ya. Laila 403, Linda 467, Maharani 380, Novi 333, Nur Zakia Darojah udah tes belum ya? Kalau sudah berarti ini belum terkoreksi ya. Putri 537, Siti 417, Sufi 443. Sorry sorry.
Siti 377, betul ya? Sufi 417, Syada 443, Triambar 487. Sudah ya, sudah cukup ya. Oke, targetnya berapa skornya? Can you turn on your audio so I can hear your voice? Targetnya berapa? Saya harus 600 ya memang. 600 ya. Oke. Iya. Ini yang belum masuk kemana? Nanti tak absen loh, tak anggap absen loh, merah. Soalnya kita membahas satu buku itu banyak skill sekali ya. Struktur aja skillnya ada 60. Jadi pastikan masuk semua. Yang masuk semua aja belum tentu bisa mengikuti semua skillnya. Jadi pastikan jangan membuang-buang waktu. Oke, nama panggilan kalian siapa? Airesti panggilannya siapa? Putri atau Airesti? Resti aja. Di kalau Triambar, Ambar, Miss. Ambar. Kalau Marani, Rani ya. Kimi? Kimi masih di toilet? Masih di toilet nggak? Ada yang satu ruangan sama Kimi nggak? Biasanya di asrama kan kalian? Atau ini lagi di, bukan di asrama? Kami sudah nggak berasrama lagi, Miss. Oh udah nggak ya? Yang Iya. TOEFL BRI tahun lalu masih di asrama tapi ya. Terus Willy juga ngajar yang tahun lalu. Oke, berarti ini sudah nggak di asrama. Berarti yang belum masuk dia sama Iwani ya. Bisa dibantu chat dulu. Kenapa kok belum masuk? Nanti sambil menunggu respon reasonnya kenapa ya. Oke, yang kalian capai, kalian kan nanti akan tes ITP ya, tujuan kalian ya, ITP di IF, betul? Nah, ITP itu lebih sulit dibanding PBT, jadi eh, kalian juga harus kerja keras ya, tidak hanya di online kelas sama Miss Willis, tapi juga harus, apa namanya, mengerjakan sendiri juga. Jadi nanti kalau misalnya ada bingung, kita bedah bareng-bareng soalnya gitu, biar tahu reasonnya ya. Soalnya Miss Willis di situ jelas nggak? Jelas? Jelas, Jelas. Miss. Oke. Oke, Rani, kalau udah selesai bisa join kamera ya. Yang belum dapat buku, boleh silakan ambil di Kampung Inggris Semarang di kantor. Karena lebih enak kalau TOEFL preparation itu orat-orat di buku ya, tidak hanya soft file. Karena kalau cuman soft file itu nanti gampang lupa karena prosesnya ingatkan dari mencatat itu ya. Oke, sebentar. Miss Willis tampilkan soft file-nya dulu ya. Oke, untuk session pertama kita structure dulu. Semoga nanti sampai jam 21.10 itu bisa beberapa skill ya, sudah kita bahas ya. Oke, yang sudah dapat bukunya bisa disiapkan buku sama pen atau pensil warna biar bisa apa namanya membedakan nanti kan kita mengerjakan beberapa soal dari TOEFL ya. Jadi kalau color pencil itu lebih berwarna lebih bagus, jadi bisa mengetahui which one is subject, which one is a verb gitu. Ya sebentar. Rani, can you join the camera? Walaupun Bentar, pasukan, Miss. Device-nya, laptopnya masih nge-lag. apanya? Laptopnya masih belum bisa join. Oke, tapi nanti segera join ya. Soalnya kalau off kamera nggak tak anggap masuk ya. Oke, Miss. Ya, walaupun online class kita juga harus mengikuti dengan baik. Nggak boleh off kamera, apalagi pura-pura ke kamar mandi misal ya. Karena ini direcord jadi buat laporan kalian juga nantinya. Oke, kita langsung saja untuk structure di bagian awal ya. You can open your course book at page 200. Miss Willis buka softwarenya dulu.
Oke. Lihat ya sovelnya ya. Ini buku yang kalian pegang juga, cuman ini versi apa namanya? Course booknya. Oke, structure-nya. Structure halaman 200. Sudah dibuka semua yang sudah dapat buku? Sudah ya. Oke, kita langsung saja ke skill 1. Skill 1 itu masih gampang ya. Jadi tips dari mengerjakan structure di skill 1 itu at least we have one subject and one verb. Jadi kalau ingin mengetahui itu kalimat benar atau salah, minimal harus ada apa? One subject and one verb. Itu tips yang pertama ada di skill 1. Sebentar. Masih ke bawah halamannya ya. Ini yang milih kelas online, offline full ya? Nggak bisa semua ya? Sibuk semua ini yang anak C. Iya, Miss. Iya, Kebetulan nggak. kebetulan full. Oke, nggak apa-apa. Sebentar ya. Halaman 200. Oke, masih jalan. Tak percepat aja. Kalau di bukunya Miss Willis yang soft copy ini pertama listening dulu. Kalau di kalian structure dulu ya. Tapi sama kok isinya sama. Skill 1. Ini sudah tak isi karena kelas lain udah mulai ya. Jadi sudah diisi. Kelas B sudah mulai. Miss Willis juga menggantikan kelas A waktu itu pas Miss Neni nggak bisa hadir. Jadi sudah diisi banyak ya. Oke, skill 1. This one you can open your book at page 200. Nah, skill 1 tipsnya apa? Subject. Nah, ini. This word, the sentence has a subject and a verb. Jadi, satu kalimat itu harus mempunyai satu subjek dan satu verb. Subjek itu apa, teman-teman? Do you know what is the subject? Anyone knows what is subject? Let me, Miss. Mm-hmm. Dia, why are Uh, you late? why, Miss? Mm-mm. Why are you late? Sorry, Miss. I just come back from my internship. Oh, okay. Can you join the camera? Yes. Wait, Okay, Miss. okay. Have you got the course book? Yes, I have got Oke. Bentuk hard copy atau soft file dia? soft file because Soft I file. have. Oke, lebih baik punya hard copy-nya ya. Silakan bisa minta gosenkan yang bayar kantor kok. Ya, Oh, bisa digosenkan. bisa, bisa. Kamu WA admin aja. Miss, bisa dibantu gosenkan nggak gitu. Sebenarnya itu dibayarin kantor, tapi katanya Ambar sama Rasti bayar sendiri ya. Nggak mau dibayarin kantor ya, betul? Iya, tapi kalau dibayarin kantor bisa, karena emang sudah ada ininya anggarannya ya. Silakan kalau mau digosenkan. Ini semuanya masih di Semarang kan? Saya nggak di Semarang, Miss. Di mana? Saya di Jakarta. Oh alah, di Jakarta ya. Kalau enggak ini I, dipaketin. Misal salah satu kalian ngambilin terus dipaketin gitu. Iya. Soalnya kalau TOEFL, kalau nggak dioret-oret tuh kurang ya. Karena kan nanti belajarnya kita buka buku. Kalau buka TOEFL terlalu lama nantinya. Mm. Oke, sementara ini lihat di slide Miss Willis dulu ya Dea ya. Atau buka sendiri di sovelnya juga bisa. Ya, Miss. Ya, mukanya Dea mana belum terlihat. Kimi mana? Masih di toilet Kimi. Bentar ya, Miss. Oke. Oke, kita lanjut ya. Tadi apa? Satu kalimat wajib mempunyai satu subjek dan satu verb. Subjek itu apa, teman-teman? Subjek itu bisa dalam bentuk benda, Mm-mm. manusia, Mhm. atau ya, saya taunya benda atau manusia sih. Iya.
Jadi betul betul yang dikatakan dia, subjek itu bisa berbentuk noun atau pronoun. Pronoun itu kata ganti, ya, kata ganti. Nah, kata ganti di sini itu contohnya apa? Misal dia perempuan, berarti kata gantinya she, itu namanya subjek. Yang biasa kita kenal itu he, she, it, Dewi, Ayu. Kalau he, she, it itu singular subjek atau tunggal. Kalau Dewi, Ayu, Plural. iya plural subjek. Kalau mau dicatat boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting paham ya. Dewi, Ayu. Kalau verb gimana verb? Watch is a verb. Verb Recording in progress. Verb is apa? Verb itu kata kerja, berarti doing action ya. Doing action. Tapi di dalam bahasa Inggris itu juga ada linking verb ya. Linking verb atau kita bisa juga menyebutnya verb. Jadi kalau di dalam teori itu namanya be, yang kita kenal is, MR, was, were gitu. Tapi di dalam TOEFL itu biasanya kita menyebutnya itu linking verbs atau bisa disebut verb gitu ya. Ingat teman-teman, kok bisa Miss di teori to be tapi pas di TOEFL jadinya verb atau linking verb? Iya. Jadi yang harus kalian ingat itu bahasa Inggris itu konsisten dengan ketidakkonsistenannya. Jadi walaupun itu kadang be, di sisi lain bisa jadi berubah jadi linking verbs atau verb. Bisa dipahami ya. Oke, I will show you the definition of linking verb. Wait a moment. Oke, still loading. Do you see my slide, everyone? Yes, Yes, Miss. Miss. Ya, ini boleh mau difoto boleh. Nanti tak share juga di grup ya. Jadi ini itu part of speech. Ini harus paham dulu ya tips di saat mengerjakan structure karena kita berhubungan dengan pola kalimat ya. Yang pertama ada apa ini? Ada noun or pronouns atau bisa juga kita sebut subjek ya. Bisa berbentuk nouns. Nouns itu apa? Bisa people, people itu orang, places bisa tempat, bisa animals, bisa things, hal yang lain. Jadi definisi nouns itu something that we can see and we can touch. Jadi yang bisa dilihat dan disentuh itu namanya nouns, kata benda. Nah, pronouns itu kata ganti. Ini take the place of nouns. Misal the students itu kan singular subject ditandai dengan S ya. Ditandai dengan S ini berarti subjeknya more than one. Kalau more than one pronounnya itu otomatis jadinya they gitu ya. Kata ganti kayak misal Ambar, Ambar satu berarti pronounnya apa? She gitu ya bisa dipahami ya. Nah ini verbs, verbs itu doing action kayak ini contohnya teaches. Nah ini yang tadi Miss Willis bahas ya, linking verbs. Miss he is an English teacher. Is kan to be, tapi di dalam TOEFL ini linking verbs ya. Jadi kalau kalian apa namanya nanti disuruh mengerjakan exercise, cari mana verbnya, terus lihat is, MR atau was, were, terus nggak kalian garis bawah karena taunya itu to be bukan verb itu salah. Itu di dalam TOEFL bisa disebut verb atau linking verbs. Ya, bisa dipahami ya. Ini gampang adverbs keterangan. Terus adjektif kata sifat. Kata sifat itu apa? Something that we can feel yang bisa dirasakan. Tapi nggak bisa dilihat itu adjektif. Kalau preposition show the relationship between words or groups of words. Ini biasanya provide information such as place, time, or direction. Contohnya on the table. Kalau on itu apa? Di atas. Ya. Oke, sampai sini any questions? Ada pertanyaan nggak?
Miss, may I ask? Okay, what's your questions, dear? How about linking verbs? Is it only for like is RM or Semua is to there be. another example? Why? Semua to be. Semua to be itu Oh, linking semua to be verb. is linking Yeah. verb. All right, thank you. Yeah, great questions there. Any other questions? No? Oke, kita lanjut ke exercise ya. Exercise ada di halaman 201. Nah, kita bedah yang nomor 1 kan sudah ada jawabannya itu incorrect ya. Last week when fishing for trout at the nearby mountain lake. Kenapa incorrect? Kita harus bedah. Karena apa? Gak ada subjeknya. Tadi kan tips pertama apa? Harus ada satu subjek, satu verb dalam satu kalimat. Ini kan satu kalimat ya. When fishing itu sebagai verb. Berarti kurang apa? Subjek. Bisa ditulis di buku kalian atau di software kalian. Missing subject. Berarti kekurangan subjek. Nah, Miss Willis tambahkan subjeknya itu he. Berarti kalimat yang benar itu last week he went fishing for trout at the nearby mountain lake. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Langsung kita kerjakan nomor 3 ya. Kita urut aja. Kita urut aja. Nomor 3-nya dari Resti. Baca dulu apa gimana, Miss? Ya, boleh. Job on the day shift or the night shift at the plant available. What is your answer? Incorrect, Kenapa incorrect? because there is no verb. Ya, because there is no verb. Nah, gitu ya cara mengerjakannya. Ini contohnya. A job on the day shift or the night shift at the plant, bla bla bla, available. Verbnya apa? Karena ini tidak ada keterangan apa? Tidak ada keterangan ya. Maksudnya itu tidak disertai adverb of time. Jadi nggak tahu ini pastennya apa. Kita, Miss Willis di apa tambahkan verb present ya. A job on the day shift or the night shift at the plant is available. Ini kalimat yang benar. Berarti reasonnya apa? Missing verb. Betul, Resti ya. Sekarang nomor 4, dia. Miss, sorry, I haven't gotten the e-book. May I see the question number 4? Oke, Because yang the di sini screen kan Miss Willy hasn't sudah ada changed. jawabannya ya. Coba tak carikan yang Oh, course book wait. yang belum. Maybe Sama you admin can udah dikasih belum sovelnya? haven't, Miss. Oke, belum ya. Tak carikan dulu sebentar. Or maybe you can dictate to me, Miss. I will answer it. Jangan dong. Or typing in chat box. Or typing in chat box, Miss. Kelamaan nanti. Kalau enggak Oh teman ya, yang lain kelamaan. bantu typingin dulu. Miss Willy cari sovelnya dulu. Oke, salah satu ada yang bantu typing sambil Miss Willy cari soalnya yang belum terisi. Oke, Rani sudah membantu. Dia dijawab. The new computer program has provided a variety of helpful applications. Hmm, ini I think the answer is Correct or incorrect? hmm, I think the subject and verb is correct. The subject and verb already, but I think the verb is wrong, Miss. It's Ya, berarti actually itu not incorrect ya. using. Yeah, incorrect. I think it's actually not using as I think provide.
Iya, kalau mau pakai has berarti has provided ya. Yes. Present perfect. Karena ini provides itu berarti salah verb. Berarti double verbs. Reasonnya double verbs. Bisa ditambahkan di buku ya. Resti sama Amber sama siapa tadi yang masuk ini. Oke, Kimi sudah join ya. Sudah dari toilet, Kimi? Sudah ya. Oke, next. Amber, please number 5. The books can be opened only with a special screwdriver. I think it is correct before subject and verb is available, Miss. Which one is the subject, Amber? The box Yeah, the box. The verb is is opened. can be opened. Ini kalimat passive voice. Passive voice dari modal verb. Jadi modal verbs itu ada apa aja? Ada yang tahu nggak modal verbs itu ada apa aja? Yang mau dicatat boleh. When you find or when you see. Bentar-bentar. Ini bisa nulis nggak sih kalau lagi share screen? Harusnya bisa ya. Oh, bisa nih. Misal kalian ketemu apa? Agak ini ya. Emang paling enak tuh kelas offline ya. Jadi bisa coret-coret papan tulis. Tapi karena kalian yang nggak available, jadi mau nggak mau harus online. Bentar. Oke. Tapi nanti prosesnya harus offline semua ya. Biar nggak ada bias nilainya. Real. Oke, jadi kalau kalian ketemu may, should, might, sorry, might, ini tak geser dulu. Kalau ketemu may, might, can, could, may, might, can, could, should, have to, must. Nah, itu namanya modal verb. Jadi semuanya ini itu diikuti verb one. Jadi kalau ketemu ini diikuti verb one ya. Nah, ini can be open itu passive voice-nya. Kalau passive voice-nya berarti modal verbs diikuti apa? Diikuti be, terus diikuti opened. Verb 3 ya. Begini rumusnya. Kalau passive voice. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya, gampang ya. Oke, number 6, please. Rani. Rani, are you there? Ya, number 6. Yes, ma'am. Mhm. The assigned, the assigned Mhm. text for history class 2, it contains more than 20 chapters. What is your Mm, answer? Incorrect. Kenapa incorrect? Double subject. Double subject ya. Subjeknya ada di assign text sama it. Jadi reasonnya double subject. Is it incorrect sentence? Number 7, please, Kimi. Kimi sudah dapat bukunya belum, Kim? Belum, Miss. Sovelnya juga belum? Belum juga. Oke, bantu ketikan dong yang free. Miss Wilis belum nemu soalnya sovelnya. Ini sovelnya Miss Wilis sudah dioret-oret. Jadi udah tahu, udah ada jawabannya ya. Kimi posisi di mana? Ini lagi di kos, Miss. Iya, maksudnya Semarang atau luar kota? Oh, lagi di Semarang. Iya. Rencana besok mau ngambil. Oh ya, gitu ya. Lebih enak punya bukunya ya. Jadi bisa oret-oret langsung. Ini sementara masih di sini dulu. Oke, sudah ada yang bantu ketikan belum? Rasti mungkin? Saya, Miss. Oh ya, Rani, ayo.
Kita tunggu ya, Kimi ya. Oke, the papers. Kimi, keep going. The papers in the basket should be emptied into the trash can outside. Oke, what is your answer? Incorrect. Kenapa incorrect? Aduh. Kenapa incorrect, Kimi? Hmm, Subjeknya mana? the papers. Verbnya? Verbnya Should be should be emptied. Itu verb. Tapi Verb. passive voice ya, karena diikuti be plus verb 3. Itu sudah ada semua lengkap. Berarti betul. Oh, Bukan incorrect ya. ya, Number Miss. 8, please back to Resti. Iwan nggak masuk ya? Iwan nggak Kayaknya masuk. lagi itu, Miss. Apa studi banding di Bali. Apa? Pelan banget suaramu. Studi Lagi banding. studi banding, Miss. Oh, oke. Lanjut, Resti. Number Sorry. 8. Yeah. Departure before dawn on a boat in the middle of the harbor. I think it's What is your answer? incorrect. Correct or incorrect? Incorrect. 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 Can you describe the reason? Because there's no verb. No verb. Okay. So which one is the subject? Departure. Ya, departure. So kita butuh verb. Bisa ditambahkan verbnya, ditambah is scheduled. Departure is scheduled before dawn on the boat in the middle of the harbor. Itu kalimat yang betul. Oke, number 9 tadi yang nomor 2 habis Me, Miss. Oh ya, oke. Dea ya. Ya, Ada yang where is bantu ngetikkan Maharani? lagi nggak? Maharani, please help me. Bentar ya, Maharani Dek. jadi relawan ya. Grup B yang move ke C. Jadi tukang ketik. Gak apa-apa, pahalanya banyak. Rani. I I think it's incorrect, Miss. Why is it incorrect? I cannot find subject here. Yes. So which one is the verb? Found. Found. Okay, great answer. Number 10, abis dia tadi siapa ya urutannya ya? Rasti ya? Rasti pertama. Ambar ya? Ambar, your turn, number 10. Your audio, please. The new machine is processed 50% more than the previous machine. What is your answer? I mean it is incorrect Kenapa incorrect? because nothing nggak ada verbnya, Miss. Lah itu is processes verb semua. Oh, ini Double verb. double verb. Bukan tidak ada verbnya, tapi verbnya ada 2 ya. Oke, sekarang move skill 2. Skill 1 gampang ya. Ada pertanyaan nggak sebelum lanjut ke skill 2? Tips skill 1 tadi apa? Satu kalimat wajib punya satu subjek, satu verb ya. Skill kedua, be careful of object of preposition.
Lihat definisinya di sini ya. Object preposition adalah a noun, pronoun, gerund, or noun clause yang datang setelah preposition. Preposition itu yang mana, Miss, ini? Yang in, at, of, to, by, behind, on itu namanya preposisi. Ini contohnya. Oke, langsung ke soal aja ya, biar gampang. Kita bedah ke soal yang ini. Kenapa incorrect? Karena missing subject. Hmm. In the last possible moment before takeoff, bla 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 bla, took his seat in the airplane. Ini nggak ada subjeknya ya, jadi kita kasih he di sini missing subject. Alasannya missing subject. Oke, number tadi sampai Ambar. Habis Ambar siapa? Maharani. Oke, Rani. Your turn, number 3. At the At name. the neighborhood flower shop, flower shop, flowers in quantities of a dozen or a half dozen can be delivered for free. What is your answer? I think correct, Miss. Yeah, correct. Which one is the subject? Which one is the subject, Rani? Flowers in Ya, quantities. flowersnya aja. In quantities cuman Oh, pelengkapnya aja. Terus verbnya mana? Can be hmm, delivered. Can be delivered aktif atau pasif, Ran? Kalimat aktif atau pasif? aktif, Can be delivered. aktif, Miss. Pasif dong. Kan modal verbs diikuti be, diikuti verb 3. Kayaknya Rani putus-putus nih koneksinya nih. Iya, Pakai wifi atau pakai kuota, Ran? pakai wifi, Miss. Oh, mungkin yang pakai banyak ya. Oke, lanjut nomor 4. Setelah Maharani siapa? Aduh, ini ke atas sendiri. Kimi. Ya, Kimi, your turn, number 4. Rani tolong. Ran mau ngetikin lagi nggak, Ran? Atau gantian deh, Rasti, kasihan tuh Rani. Nanti ngetik terus sampai jam 9. Bentar. Mana koneksinya paling nggak bagus. Dibantu ya. Rasti malah ketawa-ketawa tuh di sana tuh. Dibantu, kasihan. Mana sebenarnya grup B lagi, Rani? Bukan grup C. Dia cuma mengganti sesi 2 yang tertinggal ya. Jadi sesi satunya kalian pretest, ini sesi 2, mulai di sesi 2. Tuh diketawain dia tuh. Ayo bantu. Oh, sudah ada Maharani? Atau siapa nih? Oh ya, Maharani lagi. At the progressive reading methods at this school are given credit for the improved test score. Um, What is your answer, Kimi? Incorrect, Miss. Kalau incorrect, kenapa? Reasonnya? At-nya ada at di awal kalimat. Karena ada at di awal kalimat terus salah? Iya. Enggak harus. Yang penting ini ada subjek sama verbnya. Subjeknya apa? Di school. Verbnya are given. Are Berarti given. ini
correct sentence. Be Oh, correct ya. Oke, yes. number 5 after Kimi siapa tadi? Resti. Oh ya, Resti. Balik lagi ke Resti ya. Nomor 1 ya. Oke, Resti, number 5. For the last 3 years at various hospitals in the country has been practicing medicine. What is your answer? Mm, incorrect. Why is it incorrect? Because there's no Can you subject. repeat, Resti? Read it again. No. What is why Answer. yeah, why is it incorrect? I feel like there is no subject in this sentence. Yeah, there is no subject ya. Eh adanya has been practicing, missing subject, incorrect. Miss Willis tambahkan subjek di sini, the doctor, karena ini meaningnya tentang hospital ya. Jadi nyambung kalau subjeknya ditambah the doctor. For the last 3 years at various hospitals in the country, the doctor has been practicing medicine. Nah, ini the correct sentence-nya. Silakan ditambah di buku ya, dioret-oret. Oke, karena waktunya limit, kita satu skill kita kerjakan sampai 5 ya, sisanya kerjakan sendiri ya. Jadi tidak membuang-buang waktu, karena structure aja kita ada 60 skill, baru readingnya belum listeningnya, karena kita cuman punya 16 sesi totalnya sudah input pretest ya. Jadi kita lanjut ke skill 3. You can open your course book at page 203. Bisa dibuka 203. Nah, ini. Be careful of apositif. Apositif itu apa? Apositif itu bisa dilihat di sini nih, baris kedua ya. Baris kedua, definisi apositif. Apositif adalah a noun, kata benda yang datang sebelum atau sesudah kata benda yang lain dan mempunyai makna yang sama. Nah, ini Sally. Sally itu apositifnya apa? Student. Ya, bisa dipahami sampai sini ya, gampang ya. Langsung ke example aja. Oke, example-nya di sini. Tom, a really good mechanic. Mechanic. Tom, a really good mechanic, is fixing the car. Jadi kalau di sini perbedaannya gimana? Kalau subjeknya di depan itu membutuhkan 2 koma ya. Subjek dulu, koma, terus diikuti apositif. Tapi kalau apositifnya di depan hanya membutuhkan 1 koma. Itu aja bedanya ya. Diingat-ingat ya teman-teman ya. Terus lanjut ke example. Kita bedah ke nomor 2. Kenapa incorrect? Last semester, a friend graduated cum laude from the university. Nah, a friend ini kan apositif, ya kan? Berarti kita missing apa? Missing subject. Kita boleh offline-nya di sini mau ditulis Ambar, Resti, Dea, Kimi, atau Rani boleh. Miss Tulis pilih nama Bob. Ya, terserah kalian subjeknya mau apa. Yang penting tahu reason-nya apa. Untuk kalimat nomor 2, reason-nya apa? Missing subject. Sekarang nomor 3. Tadi yang terakhir mengerjakan siapa? Resti ya? Oke, after Resti, dia nomor 3, please. Bantu ketikan. Oh, udah otomatis nih siapa nih? Valentine's Day, oh Rani. Rani udah otomatis bantu. Ayo, Dek. Nge-freeze ya ini. Ini koneksinya Miss Willis apa kalian? Yang nge-freeze kalian atau Miss Willis sih? Oh, Miss Willis, sorry. Oke, lanjut. Nomor 3 dia. I think the answer is correct. Yeah, which one is the subject dia? February Valentine's. Wait. Lihat komanya ada berapa? Ada 2. Ada 2. Kalau komanya ada 2 berarti yang depan subjek. Yes. Berarti subjeknya Valentine's Day. Valentine's Day. Februari 14 sebagai apositif. Ya. Positive.
Oke, bisa dipahami ya. Terus number 4, turn-nya siapa? After dia, Kimi ya? Atau Ambar? Ambar ya? Ambar, Miss. Iya, Ambar, please, number 4. Don't forget to turn on your audio. At long last, the chief executive officer has decided to step down. Incorrect, Miss. Why is it incorrect? Because at long last is not subject, tetapi di sini komanya ada dua. Yeah. So the reason is missing subject. Missing subject. Iya, positifnya apa, Ambar? At long last. No, at long last just adverb. So we find the positive is the chief executive officer. Ingat, positif berbentuk noun ya. Kalau at long last itu adverb, jadi bukan positif. Nah, karena missing subject, kita tambahin Miss Willis milih Mr. Smith. Terserah kalian yang mau jadi chief executive officer-nya siapa. Yang penting tahu di sininya itu missing subject. Number 5, please. After Amber siapa? Saya Miss Kimi. Rani ya? Rani. Oke, Rani. Rani, please. tonight super leftovers from last night did not taste any better tonight than last night. What is your answer? Correct. Yeah, Thank you. correct. Which one is the subject? Subject tonight super Bukan dong. Tonight super itu keterangan. Subjeknya leftovers. Ya, terus verbnya did not. Verbnya last night. Verbnya did not taste dong. Last night kan keterangan waktu, Ran. Verb kan doing action. Ayo lupa ya tadi ya. Did not taste ya verbnya ya. Rani mana nih Rani? Iya, Miss. Iya, sudah paham ya. Verbnya did not taste. Oke. Soalnya ini kameranya di sini kok. Suaranya dari situ. Dua device ya. You join two devices ya. It's okay. Oke, lanjut ke skill 4 ya. Ini sampai nomor 5 aja biar waktunya keburu. Skill 4 ada di halaman 205, teman-teman. Be careful of present participle. Participle itu apa? Present participle itu to be diikuti verb in. Intinya gimana, Miss? Ya, teman-teman. Jadi kalau di tips ini, be careful of present participle. Present participle di sini be diikuti verb in. Be-nya tergantung tensesnya. Karena ini contohnya present tense, berarti to be-nya is. Karena subjeknya singular subject. Ini the man. The man is talking. Nah, teman-teman, kalau verb in to be diikuti verb in itu sebagai verb, tapi kalau hanya verb in itu sebagai adjective, bukan sebagai verb. Bisa dipahami ya? Bisa? Atau ada pertanyaan sebelum lanjut? Bisa lanjut ke bedah soalnya. Kita cari nomor 2 dulu. Those travelers are completing their trip on Delta should report to get 3. Ini salah karena double verbs. Harusnya satu kalimat itu cukup membutuhkan satu verb. Harusnya yang pertama ini biar nggak completingnya tidak berfungsi sebagai verb, itu R-nya dihapus. Baru completingnya ini cuman sebagai adjective. Baru kalimat yang betul gitu ya. Oke, nomor 3 tadi siapa? Gilirannya siapa? Setelah Marani. Kimi ya? Setelah Maharani siapa? Kimi. Oke, sudah dituliskan nih. Tahu Maharani, wah, eh, baik sekali ya, Rani ya. Oke, Kimi, your turn. Number
3. The artisans were demonstrating various handicrafts at booths to throughout the fair. Correct, Miss. Yeah, which one is the subject? The artisan. The artisan, is it singular subject or plural Oh, subject, Kimi? plural. Plural ditandai dengan S ya. Eh, After noun-nya itu ada S, tambahan S. Terus which one is the verb? Demonstrating. Ya, berdemonstrating. Nya juga ikut verb karena be diikuti verb ing. Oke, kalimat betul ya, korek ya. Lanjut after Kimi, number 4. Number 4 siapa? After Kimi siapa? Balik ke Resti ya? Apa ya? Lupa Resti. Sorry, Oke, Miss. number 4, Rest. The fraternities are giving the wildest parties, attract the most new pledges. What is your answer? I think it's incorrect Why is it incorrect? because there are two verbs. Iya, there are two The verbs in one sentence. Ini Rani kayaknya rapel deh. Apa nih? Apa nih? Kalian bahas apa nih? Eh, Sekalian, Miss. Amin, semoga nular. Apa nih? Nanti scroll, nanti apa? Bentar. Nanti scroll to full Rani 550. Amin ya Allah. Kenapa nggak 600 kalian? Typo itu, harusnya skor. Iya, 600 kalian dong doanya dong. Tanggung banget 550. Amin, amin. Terus lanjut after Resti siapa? Number 5. Dia Dea, ya. Miss. Oke, your turn, dia. Please, Rani, would you like to help me? Nomor berapa ya? 4. Bukan 4. 5. Number 5. Number 5. The first team winning 4 games is awarded the champions. What is your answer? True. Yes, correct. Why Because is the it first correct? team winning is adjective, and then the verb is awarded. Passive voice, I guess. Okay, great answer. The verb is awarded ya, berbentuk pasif. Terus subjeknya the first team. Winningnya sebagai adjektif ya karena without to be. Oke, great answer Dea. After dia siapa? Udah ya, kita sampai 5 dulu ya. Oke, skill berikutnya skill 5. Biar cepat. Sebentar, baterai laptopnya Miss Widi lemah, tak charger dulu ya. Sambil kalian baca sendiri dulu yang pas participle. Oke, let's continue our lesson. Tadi present participle kan to be diikuti verb ing. Kalau past participle to be diikuti verb 3. Ya, ini contohnya.
Nah, bedanya apa? Kalau hanya verb 3, kayak ini contohnya the television purchase yesterday was expensive, itu purchase di sini itu cuman sebagai adjektif karena depannya tidak diikuti have atau tidak diikuti has atau tidak diikuti be. Tapi kalau depannya verb 3 itu has atau have atau be itu berfungsi sebagai verb. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut ke soal aja langsung. Kita bedah nomor 1. Kenapa itu incorrect, teman-teman? The money was offered by the client was not accepted. Karena double verb ya. Harusnya kalau sudah ada was not accepted, was offered, was yang pertama itu dihilangkan. Jadi the money offered by the client was not accepted. Itu kalimat yang betul. Oke, terus nomor 3 tadi gilirannya siapa? Setelah Dea kayaknya ya tadi ya. Atau Kimi ya tadi yang jawab terakhir. Yang jawab terakhir siapa? Dea, Miss. Dea. Oke, berarti after Dea siapa tadi? Ambar ya. Lupa Ambar. Iya, betul, Ambar. Ya, Ambar. Your turn please. Number 3, Ambar. The chapters were taught by the professor this morning will be on next week's exam. What is your answer? Correct? Because after to be, taught is verb three and where is to be. Will be verb bukan? Verb. Jadi di sini ada double verb. Karena satu kalimat tidak boleh double verbs. Berarti itu incorrect. Ya, Ambar ya. Double verbs. Reasonnya double verbs. Oke, number 4. Gilirannya siapa after Ambar? Saya, Miss. Ya, Rani, please. Your turn. The loaves of bread were baked in a brick oven at a low temperature for many hours. What is your answer? Correct. Ya, kenapa korek Mbar? Mbar. Rani. Because udah ada subjek Subject sama verb. Which one is the subject? bread. The loaves of bread itu subject. Which one is the verb? Rani? The verb Bake. is were Uh, baked. Were baked itu passive voice juga karena to be diikuti verb 3. Oke, passive voice yang berbentuk past tense karena to be-nya to be dari past tense ya. Oke, lanjut number 5. Setelah Rani siapa number 5? Setelah Rani siapa ya Kimi. gilirannya? Kimi. Setelah Rani siapa? Resti, Miss. Lesti. Kimi. Kimi. Oh, aku. Ayo, lempar-lemparan. Ayo, Kim. Kan baru tadi. Kayaknya baru tadi. Tuh udah ditulisin Rani. Aduh. The ports, The ports were reached by the sailors were under the control of a foreign nation. foreign Nation. Yeah, what is your answer? Incorrect. Kenapa incorrect? Where-nya ada 2, Miss. Iya. Apanya yang ada 2? Apa sih namanya tuh? Apa sih, Miss? Where-nya ada 2. Ber itu sebagai apa tadi? Linking verb. Linking verb bisa disebut juga verb. Karena double verbs di dalam satu kalimat berarti itu incorrect ya. Karena kalau satu Incorrect. kalimat itu at least we have one subject and one verb. Berarti One verb. incorrect sentence. Incorrect. Reasonnya apa? Double verb. Double verb. Iya, clear ya?
Oke, soal-soal yang exercise skill 1 sampai 5, TOEFL exercise skill 1 sampai 5, pilihan gandanya dikerjakan sendiri ya. Nanti pas waktunya lebih, Miss Beris kasih jawaban yang betul. Sekarang skill 6, ada di halaman 209. You can open your course book at page 209. Tentang apa nih? Coordinate connectors correctly. Jadi konektor itu yang apa Miss ini? Kalau di skill 6, konektor yang kita punya di skill 6 itu ada di kotakan ini teman-teman. Ada di halaman 210. Nah ini, konektornya ada berapa? And, but, or, so, yet. Jadi rumusnya begini, saya tulis ya. Satu konektor itu dua kalimat. Bentar, bentar. Tak tulis di sini. Jadi kalau kalian menemukan konektor, satu konektor itu membutuhkan dua kalimat. Satu konektor, dua kalimat. Dua konektor, tiga kalimat. Begitu seterusnya. Tiga konektor butuh empat kalimat. Dua konektor, tiga kalimat. Nah, ini ya rumusnya ya. Satu konektor artinya kalian harus mencari dua kalimat, dua konektor, tiga kalimat, tiga konektor, empat kalimat. Nah, satu kalimatnya itu membutuhkan satu subjek, satu verb. Berarti kalau dua kalimat butuh dua subjek, dua verb, gitu ya, cara mengerjakannya ya. Nah, di sini kalau konektornya di tengah itu kita butuh koma di setelah kalimat pertama. Bisa dipahami, teman-teman? Kalau suaranya Miss Willis kurang keras atau masih bingung bisa ditanyakan ya. Any questions sampai sini? Tidak ya, gampang. Oke, lanjut ke soal kita bedah. Nomor 2. Bentar. I will make it bigger. Nah, aduh, kebanyakan. Nah, ini. The rain clouds can be seen in the distance, but nah, setelah ini kan satu konektor ya, konektor yang digunakan but. Berarti kalau satu konektor butuh berapa kalimat? Dua kalimat. Di kalimat pertama sudah lengkap. The rain cloud sebagai plural subject, can be seen sebagai verb sudah lengkap. Tinggal yang kalimat kedua. Kalimat kedua cuma ada verb. Berarti ini missing subject. Nah, karena ini masih bahas rain, jadi kita Miss Willis tambahkan subjeknya masih sama rain. The rain clouds can be seen in the distance, but no rain has fallen. Ini kalimat yang betul. Bisa dicatat di catatan kalian ya. Jadi bisa tahu kalimat yang betul gimana. Oke, lanjut nomor 3. Gantiannya siapa? Saya, Miss. Oke, your turn please, Resti. They are trying to sell their house. It has been on the market for 2 months. What is your answer? I think it's incorrect. Why is it incorrect? I don't find any coordinate connectors. Ya, you don't find coordinate connector. Harusnya ada ya. Karena ini kalimat pertama dan kalimat kedua itu saling terkait atau have the same meaning, jadi kita pakai konektor and. Nah, they are trying to sell their house and it has been on the market for 2 months. Ya, ini jawaban yang betul. Missing konektor berarti ya reasonnya ya. Oke, number 4. Dea, please keep going. Yes, Miss. Ada yang mau Terus, ngertiin lagi? already, Oh, Miss. sudah nih, sudah Rani otomatis. Thank you Sudah. Rani, thank you so much ya. 100 menitnya sangat berpahala. Ayo dia, keep going.
The answer is incorrect, Miss, Kenapa because incorrect? there is no coordinate connectors. Ya, there is no coordinate connectors. Konektor yang tepat harusnya so. Sebenarnya ada so, tapi di depan harusnya di tengah ya, karena ada komanya. Kalau ada koma berarti konektornya di tengah. The quality of the print was not good, so I changed the typewriter ribbon. And then number 5 after dia, Amber, please. The lifeguard will warn you about the rip riptides, or she may require you to get out of the water. What is your answer? Correct. Why is it correct? The connector is or. Dan di sini ada 2 kalimat. Iya. Konektornya mana, Amber? Or. Iya, or. Dan sudah ada 2 kalimat ya. The first subject-nya yang mana? The first subject, lifeguard. The first verb, Verb will is warn. will warn. Ya, the second subject, See. see. The second verb, Require. may require. May require. Oke, sudah paham ya. Sekarang skill 7. Masih sama membahas konektor, tapi konektornya beda ya. Kalau di skill 7 itu kita pakai adverb time and cause connector. Ada di kotakan halaman 212. Kalau tadi kan coordinate connectors cuman sedikit ya. Nah, ini untuk adverb time connectors dan cause connectors. Kalian harus dihafalkan yang kotakan ini. After, as long as soon as, before, by the time, when, since, until, when, whenever, while, as, because, in as much as, now that, since, itu kalian harus dihafalkan. Bedanya apa mis sama skill 6? Bedanya kalau di skill 6 kan tadi konektor di tengah ada koma ya. Konektor di tengah ada koma. Kalau di sini, di skill 7, konektor di tengah tidak ada koma. Tapi kalau konektor di depan baru ada koma. Bisa dipahami ya perbedaannya ya. Jadi kuncinya gimana? Harus hafal yang di kotak ini. Jadi biar tahu konektor yang mana yang digunakan. Terus komanya yang gimana gitu ya. Any questions sampai sini? Skill 7? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Hello? Belum, Miss. Any questions? No, Miss. Oh, No. oke. Kita bedah ya. Kenapa incorrect? Lihat. Their backgrounds are thoroughly investigated before are admitted to the organization. Ini missing subject. Yang pertama plural subject. Kenapa plural ditandai? Ada S-nya. Terus verb are thoroughly investigated. Terus ini konektornya. Nah, ini sudah ada verbnya tapi tidak ada subjeknya. Berarti reasonnya missing subject. Karena their backgrounds itu plural subject, jadi untuk pronoun yang kalimat kedua Miss Willis taruh they, ya biar meaningnya tepat. Their backgrounds are thoroughly investigated before they are admitted to the organization. Ini jawaban yang betul. Bisa dicatat, ditambahkan di buku ya sama reasonnya. Oke, lanjut nomor 3. Bagiannya siapa yang tadi? Terakhir yang jawab siapa? Ambar lagi kalau nggak salah. Oh, dia sudah ke toilet belum? Miss Wilis baru baca. Udah, Miss, tadi. Oh, oke. Ini nomor 3 bagiannya siapa? Saya, Miss, saya. Oh ya, Rani, please, your turn. Oh, Tapi Rani udah udah diisi, diisi Miss, ini. tadi. Iya, Iya. nggak apa-apa. Biar yang lain tahu. The citizens are becoming more and more insight about traffic accidents whenever accidents occur at the intersection. Gimana sih bacanya?
Jawabannya correct, Miss. Iya, korek ya. Subjeknya the citizens, verbnya are becoming. Terus konektornya Becoming whenever. Subjek yang kedua whenever the the accidents, terus accident. verbnya occur. Oke, nomor 4. After Merani siapa? Setelah Rani siapa? Kimi. Siapa? Saya, Miss. Kimi ya? Ya, Oke, Kimi, your turn. nggak punya buku, Miss. Minta tolong, Rani. Rani, pahala sedang menunggumu. The ground had been prepared. The seedlings were carefully planted. Incorrect, Miss. Karena tidak ada konektor. Iya, harusnya konektornya di depan ya, karena ada komanya. Ya, Yang betul konektornya kita tambahkan after. after After the ground had been prepared, the seedlings were carefully planted. planted. Ya, number 5 please. Gilirannya siapa? Saya, Miss. Ya, We can start the conference we can start the conference now that all the participants have arrived. what is your I think answer, Rusty? it's correct because Hmm? there is cause connectors. Mhm. And which one is the first subject? The first subject is we. The first verb. The first verb is can start. The second subject. All the participants The second verb. have arrived. Okay, great answer. And then move to the next skills. You can open your course book at page 213. Skill 8. Tadi kan yang pertama coordinate connectors, yang kedua adverbs, time and cause connectors, yang kedelapan other adverb connectors, berarti konektor adverb yang lain gitu ya. Ada di kotakan ini juga, bisa dihafalkan lagi di halaman 214. Other adverbnya itu gimana, Miss? Ada beberapa bagian ya. Kalau kalau condition itu kita bagi if, in case, provided, providing, unless, whether, kontras, although. Kalau kalimatnya itu kontras, kalimat pertama dan kedua kontras, itu kita bisa menggunakan although, even though, while, atau whereas. Atau kalau manner, as in that, kalau place, where, or wherever. Sama yang skill 7 ada bedanya nggak, Miss? Sementara skill 7 dan 8 sama ya. Konektor di tengah tidak ada koma, konektor di depan baru ada koma. Itu ya, sama ya. Yang beda skill 6 aja. Oke, kita bedah di skill 8. The commandant left strict orders about the passes. Several soldiers left the post anyway. Ada komanya, berarti konektornya ada di depan. Karena ini kalimatnya kontras between the first sentence and the second sentence, berarti kita pakai konektornya yang kontras. Though. Kalimat yang benar pakai though. Oke, sekarang nomor 3. Gilirannya siapa? There, Miss. Iya, oke. Dia ada yang bantu menuliskan? Oh, sudah dituliskan. No one is admitted to the academy unless he or she the education requirement. What is I your answer? guess incorrect Kenapa because incorrect? I cannot find the verb here. I find the adverb connectors, but in here I cannot find the verb. The verbs in the first sentence or the verb in the second sentence? In the second sentence, Yes. we cannot So find the missing verb ya. Missing verb in the second sentence. Miss Willis tambahkan meets.
Verbnya meets. No one is admitted to the academy unless he or she meets the education requirements. Bisa dipahami ya. Missing verb. Kalau verb yang pertama is admitted berbentuk pasif. Subjek yang pertama no one, subjek yang kedua she. Oke, gilirannya siapa nomor 4? After dia Amber. While most students turn the assignment in on time, a few ask for an extension. Correct. Kenapa korek? The connector is while. Mm-mm. The first sentence is while most students turn the assignment in on time, and the second sentence is a few ask for an extension. The first subject in the first sentence. Which one is the first subject? Most students. The first verb Turn. turned. Terus ada koma. Kalau ada koma berarti konektornya di depan ya, Amber ya. The second subject, which one is the second subject? Which one is the second subject? A view. student. A view di sini itu view. refers to the students. Ya. Oke, terus the second verb, which one is the second verb? Asked. Okay, so the answer is correct ya. Oke, number 5 after Amber siapa? Rani. Rani or Kimi? Rani, Miss. Oke, Rani, your turn. I will take you wherever need to go to complete the registration procedures. Correct or incorrect? Wherever. Ya, konektornya wherever. Itu jawabannya correct atau incorrect? Oh, incorrect. Incorrect karena missing subject ya. Harusnya ada subjek setelah konektor. Miss Willis tambahkan subjek di sini pakai you. I will take you wherever you need to go to complete the registration procedures. The first subject is I. The first verb is will take. The second verb is need. The second verb and the second subject is you. Ini kalimat yang betul. Oke, lanjut ke skill berikutnya, skill 9. Ini yang skill 6 sampai 8 kerjakan ya. Terus yang pilihan ganda juga kerjakan, skill 1 sampai 8 juga kerjakan. Terus kita lanjut skill 9, masih di konektor. Masih di konektor. Kalau di skill 9 kita ketemu noun clause connector. Noun clause connector tuh yang gimana, Miss? Seperti biasa kita lihat di kotak ya. Di kotak halaman 218. Noun clause connectors itu yang gimana? Bisa dibuka ya. Non clause connector itu what, when, where, why, how, whatever, whenever, whether, if, that. Ini namanya non clause connector. Ini sama ya, cuman bedanya tidak ada koma. Mau konektornya di tengah atau di depan itu semuanya tidak perlu pakai koma tambahan. Ya, itu saja bedanya. Lanjut ke latihan soal. Kita bedah dulu number 2. The manual how the device should be built. Harusnya ada verbnya ya. The manual describe how the device should be built. Yang pertama kan sudah ada subjeknya manual. Tidak ada verbnya. Kalau yang kedua, device sudah subjek yang kedua, should be built, verb yang kedua. Jadi missing verb yang kalimat pertama. Oke, lanjut nomor 3, gilirannya siapa? Saya, Miss. Oke, your turn please, Kimi. Rani, please write
The schedule indicates if the teams will be playing in the final game. Correct, Miss. Your answer is correct. Ya, betul ya. Which one is the connector, Kimi? If If the first subject, the schedule ya, the first verb indicated indicated, the second verb, the second subject, the teams the second verb would be playing. would be playing. Okay, great answer. Number 4 after Kimi. Resti lagi ya? Yes, Miss. Okay, your turn, Res. He refused to enter a plea could not be determined by the lawyer. What is your answer? It's incorrect Incorrect. Kenapa incorrect? because there's no connector and there's no subject for could not be determined. Oke, missing connector ya. Yes. Ditambah Y. Why he refused to enter a plea could not be determined by the lawyer. Oke, number 5 after Resti dia. Yes, Miss. Mhm. Rani, apakah sudah menulis? Sudah. Ini maksudnya gimana, Rani? The schedule indicated if the teams would be Itu playing in the punya final ini, Resti tadi. talk. Rani, boleh kirim ulang lagi? Talk about itu yang bawah. Talk about where we should go for lunch. Mhm. Itu, Miss. Iya. Talk about where we should go for lunch. I guess is incorrect. Why is it incorrect? There is no subject here. There is no subject in the first sentence. Mhm. It's Because the actually second sentence we take we, jadi first sentence-nya biar setara pakai we lagi ya. We talk yeah. about where we should go for lunch. Ulang. Ya, we-nya taruh di sini teman-teman. Tak tulis ya. Missing subject. We talk about where we should go for lunch. Step dulu. Oke, lanjut skill 11 ya. Ada di halaman 221. Berarti ini incorrect. Nah, skill 10. Skill 10 ya, bukan skill 11 ya? Oh ya, sorry, skill 10. Skill 10 perbedaannya apa? Kalau tadi kan cuman non-clause connector. Kalau skill 10 itu non-clause connectornya itu berfungsi sebagai subjek. Jadi di kalimat keduanya tidak perlu menemukan subjek lagi. Setelah clause connector diikuti langsung verb gitu ya. Ini contohnya. I don't know what is in the box. Berarti after connector ini diikuti verb-verbnya apa? Is. Terus kalimat kedua contohnya we are concerned about who will do the work. After who langsung verb. Verbnya apa? Will do. Gitu ya, bisa dipahami ya. Karena konektornya juga berfungsi sebagai subjek. Kita bedah ke latihan soalnya. Nah, non-clause connector sebagai subjek tuh yang mana aja, Miss, ini? Who, whoever, what, whatever, which, whichever. Dihafalkan lagi ya yang kotak-kotakan ini ya. Kebanyakan. Nah, kita bedah. You should find out which the best physics department. Karena the best itu adjective, jadi kita butuhnya to be. To be di TOEFL namanya apa? Linking verbs. Ya. Karena you should find itu verb one, jadi setara dengan tenses present tense. Kita pakai present tense ya, linking verbnya ya. You should find out which is the best physics department. Sekarang nomor 3, gilirannya siapa? Amber ya. Tadi terakhir dia kalau nggak salah. Ya, Miss, terakhir saya.
Okay, Amber, number 3. The employee was unhappy about what was added to his job description. What is your answer? Correct. Yeah, correct. The first verbnya yang mana? The first subject. The employee The first verb was unhappy. was aja, unhappy itu adjective. Terus subjek yang kedua what itu ya, karena clause connectornya berfungsi sebagai subjek juga. Terus verb yang kedua was added. Gampang ya. Terus number 4, please. After Amber, Rani. Whoever wants to take the dessert tour during spring break, signing up at the office. Incorrect, please. Ya, harusnya must sign, bukan signing ya. Verbnya kita pakai must sign. Nih, dibetulkan di buku kalian. Must sign. Whoever wants to take the the desert tour during spring break must sign at the office. Oke, nomor 5 setelah Rani siapa? Kimi ya? Ya, Miss. Lagi nulis pasti Rani. Nah, tuh udah kan? Your turn, Kimi. The motorist was unable to discover who he had struck his car. Mm-mm. Correct, Miss. Yakin korek. Uh, Setelah clause connector, non-clause connector, nggak perlu subjek karena sudah berfungsi sebagai oh subjek. iya. Jadi dihilangkan he-nya, karena ini nanti Oh, jadi iya. double subject ya. Oh iya ya, Miss. Iya, Incorrect. Kok incorrect berarti ya, iya Miss. incorrect. Oke, Oke, Miss. skill berikutnya ya. Skill 11. Ada di halaman 221. Adjective clause connector correctly. Adjective clause connector itu yang gimana? Yang ada di kotak, dihafalkan lagi. Ada apa? Whom, which, sama that. Whom itu untuk orang, which itu untuk benda, that itu untuk keduanya. Ya, rumusnya sama karena ini tidak sebagai subjek, jadi setelah konektor harus diikuti subjek dan verb gitu ya. Oke, kita bedah nomor 11. Kenapa incorrect? The car which I have been driving for 5 years for sale at a really good price. Jadi subjek pertama the car. Verbnya belum ada nih, adanya for sale aja, berarti missing verb di kalimat pertama. Kalimat kedua, subjeknya I. Terus verb yang kedua have been driving. Jadi karena di sini karena have been itu present perfect, setara dengan present dan juga sama-sama perfect ya. Sama-sama present. Jadi Miss Willis ambil linking verbnya di sini is. Kenapa is? Karena subjeknya the car satu. Ya, the car is for sale. Itu kalimat pertama. Jadi jawabannya yang benar, the car which I have been driving for 5 years is for sale at a really good price. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, lanjut nomor 3. Tadi terakhir siapa? Kimi ya, terakhir ya. Oke, Rasti number 3. Yes, miss. I just finished reading the novel whom the professor suggested for my book report. Mhm. I think it's incorrect Why because is it incorrect? it's supposed to be which, not whom, because whom is for people. Iya. Yeah. So we have to change whom become which ya. Karena merujuk ke novel itu. Novel kan benda, jadi harusnya pakai which. I just finished reading the novel which the professor suggested for my book report. Ya, number 4. Dia Yes, Miss. The plan that he was scheduled to take to Hawaii was delayed.
The answer is correct. Yeah, correct. The first, the konektornya yang mana? That That. The first subject, which one is the first subject? the plan. The plan. The first verb? The first verb The first verb. was delayed. Yeah, was delayed. Good. The second subject? He was scheduled to check to how Second he was subject, scheduled he. to check. Yeah, he The was the scheduled second is verb. subject, he. The verb, Hmm, the second verb was was schedule. scheduled. Iya. Lanjut nomor 5 after dia, Ambar. The movie which we watched on cable last night, it was really frightening. Correct. This connector is which because the movie is four things. Double verb ini ya. Double subject ya, Ambar. Kan kalimat pertamanya the movie sebagai subjek. Terus verb yang kalimat pertama itu was, tidak perlu ada it. Jadi di sini itu omit it. Kita hilangkan ya. Ini dihilangkan. Alasannya double verb. Bisa dipahami, Mbar? Bisa, Miss. Bisa ya. Oke, double verbs. Double verbs. The movie, subjek pertama. Verb pertama was. Subjek kedua we. Verb kedua watch gitu ya. Oke, berarti ini incorrect. Alasannya double verbs. Oke, lanjut skill 12 ya. Habis itu kita selesai untuk sesi keduanya. Skill 12 masih konektor, tapi ini adjective clause konektornya sebagai subjek. Jadi kita hanya butuh verb setelah konektor gitu ya. Oke, adjective clause connector sebagai subjek yang mana, Miss? Yang ini. Kalau tadi whom, yang ini who. Ya. Who, which, sama that. Who untuk people, which untuk benda, kalau that untuk keduanya. Nah, ini karena sebagai subjek juga setelah konektor harus diikuti verb. Tidak diikuti subjek lagi ya, karena ini sudah berfungsi sebagai subjek. Oke, lanjut kita bedah. The cars are trying to enter the freeway system are lined up for blocks. Missing konektor, tidak ada konektornya. Kita tambah which di sini. The car which, karena merujuk ke cars ya. Oke, nomor 3. Tadi terakhir siapa? Dia ya, terakhir ya. Ambar ya. Berarti Rani ya, Ran. Rani nomor I 3. have great respect for everyone who on the dance list. Jawabannya incorrect, Miss. Iya, karena missing verb Missing setelah konektor. Dikasih is ya. I have great respect for everyone who is on the dance list. Number apa namanya? Number 4 after Rani, Kimi ya. Ya, Miss. Oke, Kimi udah ditulis tuh. It is going to be very difficult to work with the man which just began working here. Um, uh, ada incorrect, Miss. Iya, harusnya. Harusnya ada konektornya, tapi di situ nggak ada. Ini ada konektornya sebenarnya Eh. which, tapi karena ini the man kan harusnya people. People, Jadi pakainya iya. bukan which, tapi pakainya apa? It. Eh. Kok it dari mana? Ayo, Kimi. Uh. Bu ya, ini tak silang dulu. It should be
Who. Berarti kalimat yang benar jadinya gimana? The It is man going to be very difficult to work with the man who who just began working here. here. Ini incorrect sentence. Okay, number 5 after Kimi. Back to Resti. Yes. The door that leads to the vault, it was tightly locked. The answer is incorrect because it is double subject. So we have to omit it ya. Yes. Oke, omit itu dihilangkan. Berarti ininya dihilangkan teman-teman. Nah, the door that leads to the vault was tightly locked. Karena tadi rumusnya sebagai subjek juga, jadi kalimat kedua tidak perlu subjek ya. Oke, great answer, Resti. Waktunya masih 4 menit. Karena biar satu skill. Ini kan konektor sampai skill 12 kita habiskan ya, senyandaknya sampai 2110 ya. Move skill 13-nya besok aja, besok pagi sesi ketiga. Oke, lanjut. After Resti, dia nomor 6. Ada yang bantu nulisin? The neighbors reported already Oh, nggak in usah the ditulis screen. ya, kan udah ditampilkan Miss Willy, sorry. The neighbors, Yeah, the neighbors report the man who was trying to break into the car to the police. The answer is true. true. Correct. Yes, correct. Ya, Because correct. Which in one the is the first connector, Dek? sentence, who? Who, merujuk ke the man ya. Who Yes, merujuk ke the the man. neighbors. Oke, Yeah. ini konektornya. the- Menuju ke the man. The first subject is The neighbors report. neighbors. Reported sebagai Report is verb. a verb. Ya. Nah, who di sini sebagai subjek juga. Terus verb yang kedua was trying. Was Sama ya. trying. Oke, lanjut. Masih ada 3 menit. After dia, Ambar. These plants can only survive in an environment is extremely humid. Not connector, Miss. There is no connector. Harusnya dikasih konektor apa, Ambar? This plant Environment. Environment itu apa? Bukan orang kan? Berarti kita tambah which or that which. Tapi di sini nounnya plant sih, plants. Berarti which ya, tetap sama aja bisa which. Merujuk ke plants-nya itu. Merujuk ke ini, these plants. These plants ya, pakainya which. These plants can only survive in an environment which is extremely humid atau hamid bacanya. Bacanya humid atau hamid. Satu lagi ya, bentar, tak buka Oxford dulu. How to read humid. Oke, nanti Miss Willy share how to open Oxford di grup kita ya. Nanti kalian tinggal ini aja. Apa namanya, buka kosakata lain. Ini contoh. Humid bacanya apa? Humid. Bacanya humid. 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 Humid ya. Bukan hamid, humid. Oke, back to our exercise. Tadi sampai Ambar ya. After Ambar siapa? Saya, Miss. Ya, Rani, please. The boss meets with any production workers who they have surpassed their quotas. What is your answer? Incorrect because Karena double subject. iya double verb. Karena iya, konektornya double. sudah berfungsi sebagai subjek juga. Di sini tidak perlu ada they ya. They-nya dihapus. Double verbs. Reasonnya apa tadi? Double verbs. Oke, waktunya habis. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan?
Any questions, please? Sebelum kita akhiri, sudah jam 9.10, kita sudah melewati 100 menit di sesi kedua. Sudah sampai skill 12 ya, Alhamdulillah ya, cepatnya. Ada pertanyaan nggak? Ya, Miss, nggak kerasa. Nggak kerasa ya kalau ngerjain TOEFL ya? Sambil ngemil boleh biar lemaknya bertambah juga karena sudah membakar banyak kalori. Sudah banyak mengerjakan soal TOEFL. Oke, Iya, Miss. ya, ya kan membakar kalori kan. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum diakhiri? Kalau tidak, Miss Willis screenshot ya untuk bukti kehadiran malam ini ya. Don't forget to smile, look at the camera. 1, 2, 3, go. Oke, sebentar. Miss Willis cek dulu ya gambarnya ya. Wait, wait. Pen, pen. I will show you our picture. Is it enough? Enough? Enough ya. I will Enough, share Ya, Miss. Miss. Enak. in our Telegram group. Ada Raninya nggak apa-apa ya Ran, walaupun di grup C. Rani ini besok ikut sini lagi, Ran. Bantu nulis enggak dong ya, nanti semoga ketemu biar Nggak mau, nggak mau. nggak mau tuh. Capek dia nulis bantuin kalian ya. Oke, that's all for today. Tidak ada pertanyaan beneran ya. Tidak ada ya. Kita ketemu lagi insya Allah besok di jam 10. Link Zoom-nya masih sama ya. Jadi link Zoom-nya akan tetap sama sampai sesi selesai. Okay, that's all for today. Let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. See you tomorrow morning insya Allah in the Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Okay, you're Miss. welcome. Thank Bye. See you, Miss. you.